Sa iban pang nga balita, alkalde sang Zaraga, Iloilo na pamatud-an nga may kapaltahan sa ginpasaka nga kaso administratibo sang isa ka kontraktor sa Office of the Ombudsman. Alkalde ginmultahan. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Oktubre 2023 sang ginpasakaan sang formal nga reklamo sa Office of the Ombudsman si Zaraga Mayor Maria Jofel Soldevilla sang kontraktora nga si Christopher Solas. Base sa administrative complaint, naglapas kuno si Soldevilla sa Republic Act 11032 ukol ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Inikasunod sang wala pag-renew sang alkalde sang business permit sang kontraktor apisan nga kumpleto pang iya mga rekisito sa renewal. Sa ginpagawa nga desisyon sa ombudsman, nakitaan sang substantial evidence ang reklamong batok sa alkalde. Bangod sini, ginmultahan ng alkalde sang kantidad nga katumbas sa iya 6 kabulan nga basic salary. Suno kay Soldevilla, wala ini sang paghinulsol sa wala pag-renew sang business permit ni Solas. Bangod madamo ini sang nabaton nga reklamo. May mga proyekto kuno nga wala matapos ang kontraktor. Well, I respect the decision of the Honorable Ombudsman as to that administrative case. I'm grateful that we're not suspended, definitely. And as to the decision I made, I have no regrets because I made that decision with a firm belief that it's for the general welfare of Saraganhon. Suno sa isa ka official sang Barangay Sambag, residente nila si Solas kag madugay na nga wala makapauli sa lugar. Nakaagi ni ginreklamo sadto nga may proyekto nga ginpabayaan apang naareglo naman. Sa iya nga background, maalwa na nga klase ka tawo. Sana to nga kwanto ay man to ti utang do gin ana to nga project na bala nga gin nagin traposon tigin tapos mananda to. Gintinguhan sing news team nga makuhaan sang pahayag si Solas apang nagpamalibad ini. Amon man ginpadulungan ng iya balay apang wala na sang may nagaistar. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas.